बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मई 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कैफ़े शॉप्स में आज से शीशा फराहम करने की इजाज़त। सऊदी अरब में 1 साल से ज़्यादा पाबंदी के बाद आज से कैफ़े शॉप्स में ग्राहकों को शीशा फराहम करने की इजाज़त मिल गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कोरोना वैक्सीन लेने वालों को शीशा फराहम किया जाएगा। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी के तर्जुमान राद अल शरीफ ने कहा कि रीजन के तमाम कैफ़े शॉप्स में ज़वाबत की पाबंदी की निगरानी की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कैफ़े शॉप्स के मालिकान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कैफ़े शॉप्स में शीशा फराहम करने के ज़वाबत में ये बात शामिल की गई है कि सिर्फ उन कस्टमर को कैफ़े शॉप्स में दाखिले की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन वो ले रखी होगी। 2 टेबलों के दरमियान 3 मीटर का फासला रखा जाएगा और एक टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। 1 माह के दौरान 26,000 सऊदी शहरियों को रोज़गार की फराहमी। सऊदी अरब में फ़रोग़ अफरादी फ़ंड हदफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अप्रैल 2021 के दौरान 26,000 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को रोज़गार दिलाया गया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा कि फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर मुकामी नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों और इदारों में रोज़गार दिला रहा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 के दौरान फ़ंड ने 26,000 से ज़्यादा शहरियों को रोज़गार दिलाने में कामयाबी हासिल की है। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि सऊदी अफरादी क़ुव्वत को रोज़गार दिलाने के लिए कई प्रोग्रामों और स्कीमों पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, गज़ा पर इसराइली बमबारी पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से गज़ा पर इसराइल की बमबारी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। अरब न्यूज़ और SPA के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और उन्हें तमाम शोबों में बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया है। उन्होंने नुमाया पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया, जिसमें सबसे अहम मसला फ़लस्तीन और खित्ते की सूरत हाल है। ताइफ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अल रदफ पार्क बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने और सियाहों की तादाद में इजाफे के बाद अल रदफ पार्क को बंद कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे पहले मुश्तरका कमेटी ने ताइफ में 2 दीगर पार्कों को बंद कर दिया, जिनमें एहतियाती तदाबीर को सही तरीके से नाफिज करने के हवाले से अहकामात को नज़रअंदाज किया गया था। इसके अलावा मशरक़ी सूबे की म्यूनिसिपैलिटी ने मुतलका हुक्काम के साथ बाज़ारों, तजारती मराकज़ और रिटेल स्टोर्स में 1192 तफ्तीशी दौरे और 12 मुश्तरका दौरे किए। इन दौरों के नतीजे में वबा के फैलने को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 17 इदारों को बंद कर दिया गया। 17 इदारों को बंद करने के बाद म्यूनिसिपैलिटी ने इस बात की भी तस्दीक की कि वो बाज़ारों में, तजारती और खाने पीने के इदारों में निगरानी के अपने दौरों और आगाही बढ़ाने की मुहिम जारी रखेगी। जद्दा में फार्मेसी में लूट मार करने वाले 2 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पुलिस ने एक फार्मेसी में लूट मार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि जद्दा कमिश्नरी की एक फार्मेसी को लूटने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि 2 मुल्ज़मान एक फार्मेसी में घुस के उन्होंने असला दिखाकर फार्मेसी एहलकार को मारा पीटा और उससे 4,000 रियाल छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़मान को शनाख्त करके उसके बाद हिरासत में ले लिया। बयान के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़मान के कब्ज़े से पिस्तौल बरामद कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी ज़ब्त कर ली गई है। दोनों शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी शहरियों पर इंडिया समेत 13 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों पर इंडिया समेत 13 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद की है। उनमें से किसी भी मुल्क के सफ़र से पहले पेशगी यानी कि एडवांस में इजाज़तनामा लेना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इतवार को बयान में कहा, 13 ममालिक पर पाबंदी मुकामी शहरियों की सेहत और सलामती की खातिर लगाई गई है। जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें लीबिया, शाम, लेबनान, यमन, ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, सोमालिया, कांगो, अफ़गानिस्तान, वेनेज़ुएला, इंडिया और रूस शामिल हैं।
وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ان ممالک کا سفر نہ کیا جائے اور ایسے کسی بھی ملک کا سفر نہ کریں جہاں ابھی تک کرونا کی وبا قابو سے باہر ہو۔ وزارت داخلہ نے سعودی شہریوں سے کہا کہ وہ ایسے ممالک کے سفر سے پہلے جہاں انہیں جانے کی اجازت ہے احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، غیر مستحکم علاقوں سے دور رہیں، ایسی کسی بھی جگہ پر نہ جائیں جہاں کرونا وبا پھیلی ہو، جہاں بھی جائیں کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ یاد رہے سعودی ایئرپورٹ، بندرگاہیں اور بڑی سرحدی چوکیاں آج 17 میں رات 1 بجے سے مکمل طور پر کھول دی گئی ہیں۔ سفری شرائط پوری نہ کرنے والوں کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کہا کہ سفری پابندیاں اٹھائے جانے پر جو لوگ سفر کی شرائط پوری نہیں کریں گے انہیں ایئرپورٹ، بندرگاہ یا سرحدی چوکی سے واپس کر دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ اور اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایئرپورٹ، بندرگاہوں یا سرحدی چوکیوں سے سفر کرنے والوں کے لیے سفری شرائط پوری کرنا لازمی ہے اور اس کا اطمینان متعلقہ اداروں کے تعاون سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر مسافروں کی امیگریشن کارروائی کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ رات 1 بجے سے سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد ویکسین لگوانے والے مسافروں کا ریکارڈ دیکھنے کے لیے توکل ایپلیکیشن سے مدد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت کسی بھی سعودی شہری کو سعودی عرب سے GCC کے ممالک میں شناختی کارڈ سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ GCC ممالک کے شہریوں پر بھی یہ پابندی عائد ہے کہ یہ پابندی وبا پھیلنے کے بعد لگائی گئی تھی۔ حالات معمول پر آنے کے بعد یہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ بحرین جانے والوں کا رش، سینکڑوں مسافروں نے پل عبور کر لیا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت ملنے پر سینکڑوں سعودی شہریوں نے بحرین جانے کے لیے کنگ فہد پل کا رخ کیا ہے۔ العربیہ TV چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ درمیانی شب اتوار اور پیر کی جو فیصلے کے نفاذ سے پہلے ہی پل کے قریب شہریوں کی گاڑیوں کا رش لگ گیا۔ سعودی عرب نے آج پیر سے اپنی تمام سرحدیں مسافروں کے لیے کھول دی ہیں جبکہ شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ بحرین جانے والے مسافروں کے لیے جو ضوابط مقرر ہیں ان میں یہ ہے کہ مسافر کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، توکل ایپلیکیشن پر اس نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوں یا کورونا لگنے کے بعد ویکسین کی ایک خوراک لی ہو۔ وزارت نے کہا کورونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والوں کو بحرین جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ بحرین جانے والے سعودی مسافروں کے لیے پل پر الگ ٹریک مخصوص کیا گیا ہے جبکہ سعودی شہریوں کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب بحرینی ٹویٹر صارفین نے سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں کئی کلومیٹر تک سعودی کی شہریوں کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ عربی اور انگریزی زبان میں نئی سفری گائیڈ بک جاری کر دی گئی۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابادی کے ترجمان ابراہیم الروسا نے کہا کہ سفری پابندیاں ہٹائے جانے پر 2 زبانوں میں نئی سفری گائیڈ بک جاری کی گئی ہے، یہ عربی اور انگریزی میں ہے۔ ترجمان نے کہا نئی گائیڈ بک کورونا SOPs پر مشتمل ہے۔ اس میں مسافروں کو سعودی ایئرپورٹس پر پہنچنے اور سفر کرنے سے متعلق ضروری ہدایات اور سفری ضوابط سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی ادارہ صحت عامہ نے کہا کہ بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے ان مقیم غیر ملکیوں اور زائرین پر ہیلتھ آئسولیشن لاگو نہیں ہوگی جو سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین میں سے کوئی ایک ویکسین لے چکے ہوں اور 14 دن گزر چکے ہوں، البتہ انہیں PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ادارہ صحت عامہ کا کہنا ہے کہ کورونا ٹیسٹ سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے سے 72 گھنٹے کے اندر لیا گیا ہو۔ یہ شرط 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر لاگو ہوگی۔ اس پر عمل درآمد 20 مئی سے کیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی ادارہ صحت عامہ نے بیان میں کہا اگر سعودی عرب پہنچنے والے غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی خوراکیں نہ لی ہوں تو انہیں ادارہ جاتی ہیلتھ آئسولیشن کی شرط نافذ کی جائے گی۔ یاد رہے سعودی وزارت داخلہ اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکی ہے۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں استحکام۔ عید کی چھٹیوں کے بعد سعودی عرب کی مارکیٹ میں آج پیر کو سونے کی قیمت میں عمومی استحکام دیکھا گیا جبکہ صرف 24 کیرٹ کے سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت اضافے کے بعد 222.20 ریال فی گرام ہے۔ اس کے بالمقابل مقامی مارکیٹ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ سونے کی قیمت 194.43 ریال رہی۔ اسی طرح 18 کیرٹ سونے کا 1 گرام 166.65 ریال جبکہ 14 کیرٹ کا 1 گرام 129.62 ریال رہا۔ واضح رہے کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں آج اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دبئی میں لگژری ولاز کی فروخت دگنی ہو گئی۔
दुबई में लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की फ़रोख्त गुज़श्ता महीने के मुकाबले में तकरीबन दुगनी हो गई। मार्च में 84 यूनिट्स फ़रोख्त हुए, जिनकी मालियत 1.7 बिलियन दिरहम है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ब्रोकर्स का कहना है कि यूएई में रेगुलेटरी तब्दीलियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारहाना वैक्सीन मुहिम ने ख़ास तौर पर यूरोप से आने वाले और दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। रियल एस्टेट इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी मॉनिटर के मुताबिक मार्च में दुबई में फ़रोख्त होने वाले टॉप एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की लागत जो थी 10 मिलियन दिरहम या उससे ज़्यादा रही, जो कि फ़रोख्त होने वाले तमाम मकानात का 2.5% है। उनका कहना था कि यूएई हॉस्पिटलिटी और रिटेल शोबों के अलावा दीगर शोबों में मुलाजमतें पैदा करके गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी की रफ्तार को बरकरार रख सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।